Ano well. Or like or Okay. Kaya si review, kailangan dito matulog. Dapat nadyo kayo ito gabi eh. kailangan sa Nadyo kayo ito. Pero kung gusto kang matapuan na ng body sum, oh, ay ka to. ini ay ka. Panggod, siguro kita ko ay. Yeah, ano ko yung island. What the freak? Fuck. What's broken? What are you doing? I am here. Sulit ka sa island? Sulit ka sa island? Ay, yung din na island. With your coins and my skills, we can make anything happen. Remember, Ay, pag-build your eh. island is tax deductible. Ano na build? Travel planner man eh. Hmm. Yan naman. Yan naman. Ah, pwede rin kumakatog. Okay. Yeah. Pwede ko madilit sa Glenmore Portal oh. Yeah. Islands, affordable, customizable, safe. Ano ko Glenmore Portal? Wait. What? I can get you anywhere. Lemburst. Hotel. Let's go. Glenmore Hotel. Oh, di na sa overcrowded. Oh. The fuck? Yeah, I. Unsay mas higher? Never mind, makita mo di ay. Kuan di ay, lahi-lahi mo ding Blue Star manok. Oh, bad. Katong ganina kay napa siya bronze sa Kaylee. Di pa tong pure blue. Saka, Ay, mas delikado. saka. Let's go. Ako na pa na kayo palitan ng kuan food buff. Kuan ni. Ay, mag-try ko fishing. Ay, wait, never mind. Kumain pa rin ko fishing.
1. Sa safe portal na ta. Oo. Yay, naset diretso ang crossbow. Jesus. Tara tong mahal kayo. Tong 139. Elder o Grandmaster? Elder o Grandmaster? Gunmaster. Ah. 200k. La, 139 ra to. 13. Ha? Oh. Nasa market. Tag 130 ra sa market. Hmm. Ni sulod na og safe portal asa ka. Wait lang. I'm loading. Giant Weld Glade. Ano? What? Doon na data? Asa ka? 0 to 5. Kasi tapad ra. Berlin's? Dili. Kaning Giant Dale nasa Dale. Damn. Ah, okay. Nasa right. Kuha na lang ta. Giant Weld Wood? Woods di ay. Yo, Ayaw dira. Dukay maning Merlin's Rest. Dili. Safe, Here. safe ko na. Kana mo safe haven na siya. Ay, okay. Sige, sige. Yan na lang. Ayaw. Okay. Kay kung kuan kanang sa ni imbis nga Martlock o Limhurst portal bitaw ka mo teleport pabalik balay. Yeah, Dira ka. Okay. Oh. Pero sundon po ba ka na unay makita ni mo live. Yeah, ay. Kung worth ka sundon ka. Na may kuan. Imbis nga well sa kuan dul sa gate. Ay na day. Na. Sa kat- Kapag ka remember or am I misremembering things na sa una wala man to? layo ay mga manok. Di man siya mag-converge. Doloy Ang nako sa ka- Dale, Giant Wheel Dale. Yeah, but ay, okay, gets. Laylay, hindi siya. Sumuagi na lang ko. Asa man ka mag- Dito ta sa woods. Yeah, woods na lang. Motoyok ko, muagi ko roots, core, cops, o niya. Forest. Asa mo kumuagi? Yeah, motoyok na lang ko. Here. Shit. The fuck na namatay dol sa kuan. Loot it. Nangitan na ba tag Shit man. kuan? Just manok. That was so lucky. Wala siya ni ano sa ato Direction. Yeah. Imagine na, kuan na to kanang tier 7. Imagine na nato sa kuan, rare treasure tier 8. Yeah, ay. Nano ko sa woods, asa mo ka? Ay, motoyok ko. Di ko ganahan sa Merlin. Unahan na lang ta sa woods. Sige. Saan ni Kay 16 to 30 na nasa woods. Jesus Christ. Kuha na lang. Pwede ng Eye of the Forest. Pwede. Okay. At ganalay, I think, ma-GG go dire. 16 to 30. Yeah, 16 to 30, so kita ko mga dead bodies. Ayaw, Sa road pa siya. Ayaw sa road yun, the west. Atong kilid. Ako dyan ko invis. Ang gamay na. 6 to 15 na lang. Some good loot. Holy frick. Nana ko roots. Ata, Eye of the Forest. Wala pa. 6 to 15 ako Ato sa akong east.
Mata ko cops. Dran to sa cops. Okay, okay. Pag kuan ra kanang hover over lang sa kuan, kanang exit bitaw. Para kung nay mo atake nimo dito ka gawas. Na may 10 seconds per daan. Oh, magani. Naka protection. Kaya ay... Feel na ko, nag-fishing rin sila. What the Ila. Ato sa Eye of the Forest 51 out to 51 to 150. What the fuck? Nagana, wait. Mangyoink na lang ko dire mangyoink. Kung nay mamatay. Yeah, ay... Eh, Flamog Valley naman na ini. Ang next. Ay, sa north. Naan akong cops. Oh, legit daganag daw dire. 6 to 15 nibalik. Nibalik kong 6 to 15 ang koan, cops. Nana ko sa cops. Yeah, nanabot ko. Ay, balik ka? Wala nana ko sa cops. Okay. Nanaka. I found you. Ano ko? Walang ay, na-portal sa imo. Ayun na. Amo tag. Ano tag flamog? Yeah, okay, yeah. True. Anya Ronald Vin sync dayang. Lamog. Paagili ha. Naya, ay na may chest man. Nansa? Na. Kilid sa... To ah. Yo! No, ladies phone. Ano lang naman yung mga tao. Tulad ka? Okay, I'm gonna go there. Tanaw sa nako kung sa ba nga chest. Okay. Common naman. Lamog na ta. Naya sila ihol Ano na. ra? Sure? Yeah. Wait lang. It's trash man din eh. Kaya mat. Ano ko flamog. I am here. Ronald Vane sink or swim. You wanna sink or swim? No! Oh, na-cray. Fuck, daga nagtao dre. Yeah. Dito gonna galit. Saka. Balik sa ko. Okay. Yao Ming! Oh my god, broski! What is going on? Daganay man mo. Nilapay na sa ako. Yo, hello! What is going on? Eh, dito. You're ignoring this. Bro, 16 to 30, bro. We're so fucked. Ay, pero niyan man sila sa crate. Agi na lang tag... Nari, crate? Ano? East na lang tama na. Yeah, kita yung matupit. Sila, neto mo nag-plate sa castle. Yeah. Mali ang giyanan. Gilobyan rin ako. They're up to something dito. What is that? So, kung na kayo magitan nga tao dira dal sa crate, ikon siya kanang invite to party bitaw. Invite to party. Okay.
May ato first line of defense. You mean Ayan, our yeah. first kill, you dumbass? Wait. How do you Dali, invite? dali, invite to sa invite. Saan pag-invite Ano lang, ano lang. Ano. Kuha, isa. Nya, ari sa kuan, nakikita ka ng murag hatch Ah, sa yung minimap. ah. Nikuha naman ata siya manok. Or naka-mount to. Dito makamount. Oh, killed. Oh, killed. Ay, ready na ko sa akong invis, uy. Ay, grabe mo ikaw weird pa, no? We are so fucked. Nag-killing na sila dito. Ari sa dire. Okay. Ay, namatay. Invis man ata tong ganina. Wow, kuha naman siya, tier 4 man siya manok. Dili, kompleto iya set. Wala ko yung star. Tier 4 ah. Oo, wala ko siya yung star. Sheesh! Manok! My god! Oh my god! Saan? Oh my god! It's a tier 5 yung star. Ano ya? Ay, nibalik siya. Pumunta siya dito sa in friends. Hmm. Naglag pa ko. Grabe ba ni ka Manawag balls na- si Boy? Huwag ng teammates, bantay. Yeah, ay, gi-inspect na daan ta ato. Shit! Most likely, yeah. Wala ko tong tier 4 dude. We could have invited him. Nakalimot ko kung saan pag-invite. While inspecting. Ibon na ko siya may invite. Kabay sa doon na lang nabili no. Yeah. Kung ano pwede ka makagamit sa mo boots nga skill daw. Okay. Pero mag-CD, good. Depende na lang. If na ko'y makitaan mo, dagan ko. Magani, ayun niya nagamit ako na yung mga kuan. Oo. Pila ganing CD, ani? 10? Ambot. Double Ang digits? boots, Yeah. it's probably like 20 plus. Ay. Unya raman no? Magani, ayun niya nagamit ako ng kalaban or kanang ni mo duol. Yeah. Hello. We are not suspicious. Don't be Oh. suspicious. Don't be suspicious. Duol lang sa mo sunod ihatag sa mo tanan ni mo item. Yeah, I need disappear na diretso ang tier 4. Therefore, Yeah, katong mo aton ta sa crate. nawala na nakuha naman natong box. Bro. Naman sa taas, kalimot ko. Iko no? What's that do? Thank you. Oh shit! Nani? Wait. Jesus, ano. Uy. Oh, sheesh! Wait lang. Sheesh! Can we Ano yun, Ay, mangingan ay, Hidden treasure. The hell? Oh, yeah, that's good money. It's really how. Saan? I'm here. Oh, What? Ano? Oh my god, what the fuck? Why is that 87 only? W find. What is this shit? What the fuck? You have like 12 pieces. Naka 1,000 na ka siya. Yeah, let's go. W. Okay, asa bang ka nakas mountain? Me?
Oo. Limers. TP na ka. Ako, isa ka tier 7 na mission sa Yellow Zone. Wala may tier 7 animal. Sad. It's only like 5 and like fucking this bullshit. Man. Legendary pa taraw Oh, you're niya. gonna die. Got it. Di, So, ano, oh. legendary disappointment. I swear. Kanihara ko sige farm. Lisod Wala niya nga na. makuha ang tier 5 o tier 4 ng mga height. Ang slow. Hanap ba isa? Kita nga na pala. Asa? Oh yeah, you're right. Isa na po lagi. Tanan to kung doon na ba? 0 to 5 man? Ayawa. I-guard na lang ko be. Idol. Yeah. Asa man? Di na ko makita on. I-follow lang ko. Okay. Saan mo na black zone gather? I can't. Huh? I can't. Oh, yeah. Okay. Abi na, di kuha na kasi mo manghud. Nakalimot ko nag-mute na tulog. Wala na tulog pero nahigda Allergic ko. naman. Oo. I'll lay down. Oh. Sa dero siya mabot siya. No time. That's why I'm like keeping, Texan lang ka? Hmm. I mean, panagsara man na, why not? The fuck? Seconds. Parang siguro ni. Mappers na lang kuwang diri ah. Kung mga tag mappers will be good. Bay, dako guro na nga find ang mappers. Mga ni, tier 7 mga gud ni. Sa tier 8 kadagay mga mappers pero wala makuha. Kay sa lowable man ng mga mappers nya dili man ka makasolo og kuan kanang tier 8 nya gamay ra mo kuan. Ano kanang imo dili nga dala ba sa isip dito. Ay, something di man ako sa no? Ano po do? Or Christine Wagon? or... Ayan, ay Uy, wagon? Ayan, Wanna go? dito. Nasa entrance? Risk for the biscuit, boy! Fucking go! Tado na to pala, wagon. 2 minutes, layo pa na. Okay. Zero to 5 pa bito? Di, madagan man na tawad. Okay. Wala yung mappers ba? Shit, mali. Dragi. Ay, static relay ng natin. Pati gang. Nasa east. Nasa right. Ito, dulo Wala ka balok. Kanina ba? Kanang wala ko ni dayon itong ato ko. Kuhan kanina. Ano man? So, pain ba? Kita mo siya nga, lagi tao. Oh, nice, solo. Pero hindi, kuhan. Wala mappers. Ano ba? Diri, oh. Ano na, kapag siya, Juntin? Kasi ikaw ba niya? Juntin pa siya? Ay,
sa imong cellphone. Tanaw sa imong cellphone, te. Ala, 16 to 15, patay. Oh my god. Doon 16 lang to itong portal. Dole bitang portal pod. Mga green na masab ni. Oo. Like gold. Ang lami ani nga ng gold, gold o mga purple. Give up na lang na to. Yun. Kanay mo do, lat ikuan invite bitaw, invite party. Ina-try na ko ganina tong dude. Mito na ako nga skill be ah. Shit. Mali. Stuck nga ka. Nangawa man sila. Pwede ko mag-heal. I-try na akong heal. Oh, plus movement speed man guna 15%. Ina to i-loot ilang bodies. Na lang. Unsa nga ba dis? Remind, wala day notif. Di kamo 6 to 15 manglabay ra man na. Wala dili man jud necessary nga nag PVP sila. Yeah, tong other Basi gani kuan lang na. One guy nga ni nakapas Oh, sa inyo, wait, ha? wait. Go back, go back. Blue star, blue star, blue star. Nag-CD pa ko skills. Ay, sakit. Ay, yeah, go. Oh, good! Kill him! I can't. Lisod kayo. Naka-tier, ano na siya? Tier 4? Niya, blue. Here. Here. Di ma, ano sa Tumbat eh, ikaw? kung... Ha? Tumbat mo ko ato de. Nakakuan po ko, naka... Gani. Welcome, friend. Wait, mata ko niya. GPS? Oh, magkano siya? Napatay ni mo? Wa ako namatay. Almost jud almost. I feel like mapatay to ninyo duha. Fine. Wala, gitry Eh na una si ako. Paolo. Oo, giuna ko. Ay, nauna. Kay, Dead na dahil Paula daan. gitry na ko ang... Ano ni? Invis. May pag-need ko, hindi ko ato manok. Okay, guys. Ang invis di Ika. ay, ilit din na, unta to na ko gi-invis. Ay, hako nagkuan. F. Sa boots. Sigdara. Ano kadapit? Nako, Glimmer. Overcrowded. Portal. Wala naman tayo. My gani, what ka loot? Wa kalutog. Any good shit. Oo. Yara makuha ko mga gagmay ra. Wala. Skinning knife ra po to ako, oh. Tara, let's do it. Again. Sama ni. What? Dili ara mo to na expire? Aw, ako di kay kuha dai. Lapod na ko siya naigo. Kaya nga eh, wala ko siya naigo sa stun. If na-stun to, you could have killed him ata. Or 0.1.
Hunter lagi ni. Ah, ano lagi. Leather ba to? Leather ba dyan? Ano ko soldier? Stay honest. I am here. I am back. Don't be shy. Ang totoo yung kuha na item? Tier Tier 4 6? lang. Dili. Tier 4 lang. Unya. Pero na-shake ko ng star. Hindi siya full blue. Kanang napay brown sa kilid. Pero blue sa tunga. Ang star Unsay niya. point sa weapon? Wala. Dili na nako ma-hover ato. Basta ang iyang star kay blue sa tunga. Pero Pag tier 4 orange point kilid. yung na Paula ko taas kay nag item rating. Ata. Bro, kita sa enhance. Ay, enhance. Pag enchantment may magbase ana good. Bahalag tier 4 na basta ang enchantment dili 1 or 2. Dili 3. Ang 3 kay kuan Ano na naman to? comparable na sa kuan tier 6 ang 3. Asa ka manok? Region overcrowded. Hindi ko na yung makitaan. Bisa kung saan. Yeah. Kuan, kanang ari dire sa ubos aning kuan bitaw. Saan ni pagkuan? Energy manipulator. Pangita sa mo map. Oh, ay. Ay, okay. Yeah, got it. Wait lang. Sumihan. Good. Skinning di ay. No for words. See you later. I am here. I am here. Okay. Nga nakakita na mo energy ni manipulator. Oo. Kuan, ato sa second lowest. Nga tab. Which guild Ay sent papalito you? nimo si atong kuan ko eh. Oh, siphon energy. Ah. Pila? Kailan yung max nimo makuha? Tanan, ihurot na. 100. Ano di mo makuha? Oo. 100 Sige. multiplied by kuan Paula 9K. 10,000. Kuhanin ako. Oh, Favor is a powerful currency. What next? Baligya sa mark. Whoa! Holy shit! Whoa! Yung 970k? What the frick? Wait lang. I'm out, don't crate? Yep. Ano tong crate? Jesus. Tara, let's do some more crates. Tara. Welcome, friend. Yeah, Rare man ang crate. Dili no snowbound. Wala, di man maano. Di man masal. Hindi man. Paula's greed no Sa snowbound. market ni, isel. Oh, sa market eh, sila ha man di ay. Di siya mas... Ay, bobo. I'm so stupid. Nagbutang di ko horse. Nara. I-sell order di mo? Or... bulk na? Sell order. Okay. Mas naku ang kaltas iya ay 100k man. 9,500. I'll try that. Come again. Tara, asa ka manok? Yo, that Mo was ato na- worth it. Nakuha na gihapon akong last na game.
Masulod daw sa portal. Ah, sige. Ay, wait. Mag-spell sa atin. Iskot, parehara gyapon kung asa ko ganina. Giant Wild Glade. Jesus Christ. Nagani mo to'y tao. Yeah, ay na-realize siguro niya ba? Ay, di ba ni Star iyahang heal? Kita dili. Dili Star akong heal ba mo nang gamay og heals? Mm. Nasa portal na ka. Na siguro ko ni Giant Field Edge. Asa ka? Giant Field Edge. Eh? Adolo na gyapon. Giant Field. Asa ka? Giant Field. Ed. Oh. Ano, direta kita sa dry basin, Oasis na lang. Nice! Dali ay ro. Nice. Okay, mulabay ka og Merlin Crest. Oh, damn. Ay, asa It's ka? okay. Nakog Merlin's Rest o labay ra ko mana na ko dira. Oasis. Ay, chest. Grabe ka kuhan diri, grabe ka hero. Ay, dali. So, kita sa yung skills no? Sa tunga kuhan, weapon. Saan mo pag-counter ato? Top three. Kwanto Panther? Ang kuan lang nimo kay nganong nigawas ka sa imo invest. Oo, maupod. Lagi. Pak! Ay, di ano ko, gi-try na ko siya attack no tong wala ko in this. Kay gi-attack ka. Mo try yung ko stun. Pero okay ra, stun. napamong koy ko na to. The fuck? Ah, stun unta na ako na miss ya. Ay, saya nga, uy. Dapat din nag-potion ko ato. What the frick? Okay, Unsa nga potion? katong invis. Ginatry na ko Ay, skip. ito. Ay, na ko magkuan. Mag-use sa boots. Wala ka na invest di ay? Katong kuan lang sa, katong assassin sa nako ako gigamit. Oo. Yeah, ay manok 6 to 15. Padolo sa kuan ka ng exit nga portal. Okay. Dili ra makatakas pa. Oh, west. Never mind, Nadia iya ship. I will go east. Ang mahal ra dito ko na ako kay kuan tong Duskweaver, nag-Duskweaver na pad ko ron. Hala, mali man yaw gisudlan. Kira, ito yun. Nako sa Eye of the Forest. Patay. Oh my god, you're fucked. Where are you? West ni mo, West. Oh, okay. Mali So, eh. isa Adolo mo lang sa bangkuan? Sarang exit, oh no. Dili ra ko ulat sa inyo. Para foreigner, 6 to 15 gyapon. Rick. I chest some map. Okay, never mind. Na medium chest manok. Ay, 0 Pila to ka 0 minute? to 5. Koan. 7 minutes. 7 minutes. Nara ko koan portal tapit. In case. Dollar sa portal? Yeah, nasa east. I'm sure mo agi kag west side.
Yan na lang. 0 to 5 na. Yan, na po yung chest. What the frick? Ay, diba? Oh. Shit, kwenta. Oh my god! Tier 4 nga blue manok. Tier 4, Tier 5. Pure blue. Yeah, I will stay here. What the fuck? Kano pa nag-sell ni? Ito tayo nga kuan? Dry Basin Oasis. Nay mo idea nga dude, Tier 4, Tier 5. Pure blue. Padalong sa emo. Oh yeah, I knew it. You're west. Wait, I'm going there. Five minutes na lang oh. Naitao diha, padulong naitao katong Pure blue. Hapdusay ra ba? I feel Siya tier 2. pure blue. Pure blue iyang star. Oh. Ayaw. Dira ta converge sa nay portal. Okay. Avalon yan ta. Ay, dili nataabalon yan. Oh, dira ta magabalon yan. Yoy, adto jud siya dito, kuan jud niyo. Gipra. Oh, frick. Oh my god, naidod sa ako. Naramanok, it's the Dre. it's the dude, it's the dude, it's the dude. Sigsunod sa ako. Yes, dude. Yeah, that's the dude, pure blue. Dra. Yeah, ay. Nakita ko niya, what the frick? Dagan ko eh. Ay, wait, hulatan tika. Tight, abi na tier 7, tier 6 sa munday na. Yeah. Huwag mo siya ni sunod. Wala pa Jay. Haman taan eh. Uy, na-sold oh. Saan man ako na-sold? Uy, na... Shit. Ay, Kaya sold Siphon Energy. yeah. Purot? Wait, what is this? Long fan arms? Siya pangalan na eh? Long fan arms. Long Fin Arms. Ano ba itong Long Fin Arms? Tier 6, quality 3. Not worth it. Pikas ta. Amot lang kung mo sukol tong owl na to. No, he won't. Nag-guard siya sa large chest. Di natanawan na to. Oh. Iyan na to. Ulat siguro na siya sa portal room. Yeah, I feel blue. Di mo Ay. ito makaya. Kitay mo to. Padulong. Everwinter Reach. Where is that? Search na to. Yeah, ilayo ay. Isa. Harapit ng Everwinter. Pan north. Grabe ka layo.
Sana na itong quality, kalit lang. 3, 4, 2, kaya na shit. Asa manghis ako? Okay. Wait, mag-search ko diri. You know what? Sunod to ni. Wait ka to, oh. Layo ay naman naman. You sure? Siguro. Wait ka niyo ka ng Hawaiian Vison. Vison, guys. Quiet. Buy some. Yeah, that one. Bison. Wait, tama na yun. Dito lagi. 7/7 na siya. Ang sa ubos kay 5/7. Tatlo kay. Dili. Wait, mo ba na? Katong grabe ka shit nga kuan. Map. Yeah, Second, it pinsas. yeah. Mo ba na? Katong Queen T man siguro to. Dili kay Queen S. That was shit. I've been here. Gikan na ta dire. Orange na manok. Sinus. Anong orange ni? 20/20 oh. What does that mean? I don't know. Wala pa ako sulod na. Anong orange? Okay, let's try it. Is that some big ass portal? Yeah, Basin. Wala pa ako sulod na ba? orange ko dito siya. Lord! Whoa! Recorded ni Tony. Bahala na din. Why the fuck would you not go in, bro? Why do I have a bad feeling na nakapurkan? Ay, basin mo ng kuan manok katong elder sa scroll. Ha? If need mo i-open ang scroll. Oh my. Shit. Yo! Kuha man to. Anong katit? See. 20/20. Tier 8. Yo, Nay habit hole. ay, wala. Ah, wala. Ganay ko ano? Tier 8 naman ni. Holy shit. Oh. What is... 8 naman yung manok. So, What are we gonna do here? May natagkuan? Rabbit hole? tingnan na to. Oh my god. Do it. Sulod na ko. Tier 6 malagin eh. Pero 20/20 siya. Sa 20/20. Oh my god! Holy shit!
Sigdira. Ah, Wala ba na? ni ano ra sila? Siguro sila gi-escapean. Kuratan, punta ni Pamela Bahia. Yoy, nagunoy sila boy. Wala ko pa-inspect. Oh my God. Ako, ngunit may buha, like, if I really can share, Rumi, like, what the fuck's going on? Why? Tadirin sa ni. Okay. Ano dapat abalam, pilos abalam. Oo. Think one gyapon na Mura kabalo ko sila gikan, mura gikan sila dire. Yeah. Hideout nila. Oh. Tingala po siguro sila ba? Goes not to. Yeah, hideout bitaw nila. Yeah, I give block. Kaya mo naman paun-paunan. Tumukas ko, paunan niya. Yeah, kaya magkuha ang territory. Pilos abalam. What the fuck is Tier that? 4. Gawas tawo to dire. May kuhan, oh. Ay, logs. Sa rabbit hole. Yeah. Alags. Balik na ba ito ko use the have we been there? Oh, mura gikan to dire. Ganina. Ito dahil pang memorize ng mga pangalan basta naikuan ba? Kaya na yung mga rabbit hole may atutuan. Ay, oo. Katong ganina, what was it again? Katong nindot kay Kuwait. Dangay. Ay, naano mo dito na ako, na-record. Ako tanaw lang yan. Shit. Wala lagi mo mount. Pinagdagan. Alright ko na shit gawas na It's ta. still tier 4. Wala fuck. O naa. Naa manok. Naa. Yan sa rabbit hole. Yeah. Wait. Use. Ayo. Mamali ganina. Ay, oo. Bitaw, no? Use. Ayo. Share this shit. Redstone plane. What does that mean? I think layo, no? Oh, nasa kuan yellow zone. Wait, friends. My God. Ayaw, dito. Ganito anin na ka. Dito. Kanang tuwas own tom. Ay, we've been there.
Murag wala pa. Pinakukuan, random ng rabbit hole, mustik ra din na sa isa ka abalon yun. Oh. I'm respawn dahil, I mean, abi na ako respawn. Dahil ay. Saan nga tier? Tier 4 yapon. Okay, fuck this. Ra tier 4. May. Ano, nagkanaog manigi ka tag tier 8, so di abot tag tier 4. Ayaw ng Night Creek. Yellow Zone. Ay, naraw, Casitos. Ayaw, mga tiya. Ay, Yellow Zone ng other two. Kanin to ha? Kanang sa north o sa southeast. Man. Come on, please be good, please be good. Ay, number of tao dito man, no? Kaya 7 man ron. 6, 7. What is... Series Alright. Paula by Fuck this. Sobrang tao na ito manok. Kaya saan man. Big deal eh. Fuck up. Yeah, hindi balik naman ta. 5-7 kayo siya. Someone... there. Number of tao di. Oh, oh, di ka na tana kanang ultos alalam? Okay na, 5-7. Di bagi ka na ba ta dira? Nakadung na ta dira. I don't remember. Balik tara ba malala. Wala, yeah, ay nag-vlog. I mean, mali. Tier 4. Ah, tier 6, salamat. Whew. Alright, we're going up. Up, South up. to- So we're moving. Ticket. South Yeah, we're gonna be golden. Gonna be golden. Oh. And then I think shining like a bumblebee. What is going on? Dapat yung isa ka song, dapat yung isa ka song katong soda pop. Why the soda pop? You're all I can take. Ayaw, di ka manok! What is, Ano man? what is this RFM shit I'm hearing now? Did it Swift? Ay, never mind. There's a lot of people who went there. Those 7. I soda pop. You're all I can take. Soda pop. My soda pop. Dali kag magdanani kag Saja Boys. Yeah. Nawad daw katong kuan. Saja boy. Saja boy. Dang may idol. Ito gani na, nakalimot ko.
Tong tananana, nananana, nananana. Ay! Yan daw ko no. Napatay isang nga kuan. Katong sila na duha nagkanta. Katong girl o kang dude. Sa murag dire mo to na DJ ganina or sa South Grove ticket. Dili dito. Familiar lagi. Dili, uy, swamp man to ganin. Ay, dili. Where is Well, anyway, 0 to 5 man siya. South Grove. right point. Wait, naman ta. Ay, ito, mangita sa ako sa mapa. We are quality We tour are man eh. so far. Ah, dili. Dos orang quality. Shit kaya. Alright, saka. Let's go up here. Say manangat no kaya ay. Yeah. The other. This is a tier 5. Oh, dili man to dire, mo sa northwest. Night crate. Like right? Eh. Ay, wagon, I mean. Kadapit. Nasa Medyo, ah. northeast. Layo Try na to? Ano na to? Yeah. Okay, So, this time kung mo dismount pod ka. Pero ikaw siya ka nang i-invite siya sa party. Okay. Delita dito namatay. Desert man to. Sabi nung nakita ko mappers, DDI mappers. Man, it's 6 to 15 ang ano man eh. Holy shit. Great na. Yeah, I say we could have had it all. This girl's going insane. 0 to 5 naman, 0 to 5. Get them. Hey, Scott, isa naman nabilin. Never mind. Ikuha na lang na. You know what, fuck it. 3 to 5 man. Atang dol. Dol na kayo. Okay. Para dire. Wait, no, come here. Nara? Oh, 6 to 15 manok. So, You dumbass! Ay, basin ilang ano? I-check ang... there sumbagay sa ubos. Asa? Sumbagay sa ubos. Wala man. Kanang red nga circle ba? Oh, yeah. Holy shit! Oh my god, what are you? Manok, tier 8. Right. He's tier 8. Goodbye, They avoid. Wala na. Saka. Padulong man na sa ato. What the fuck? Gawas ganita sa northwest. Shit. Can we go back to the... Never mind, portal na tayo. Oh my god, bro. Manok, this is a bad idea. Yeah. I'll stay here. My god, there's a dude. Tigdra. Patuasa na sila. Ano sa takas mo? Tier 7. Hot Spring Volcano. Wala na sila. Okay. Can we go to the other side instead? Wala sila dito. Ada tanawon kung unsay na dire. Oh my god, what a mad lad.
0 to 5 na. Yeah, mahon ko sila ganina. Let's see. Let's see another. Nabito tayo sa 10 second. Invis. Ay. Frost Okay. Spring Volcano. Ano ni volcano? Ano 16 nga to game? 30 manok. Nay pula nga circle. Wala. Nice smugglers then. And a crate. Okay, great. Siguro great. God damn. Oh my god, what a mad lad. Oh, di balik na. 6 to 15 na. Pila ka minutes ang crate? Wala, naa. Wala na yung minutes. Oh. Nano na yung tao, di ha? Can I give you the party Invite lead? Yes, I'll give you the party lead. Ay, never mind. Ako na lang di ay. Di ka makakuha. Hello! Ikaw invite ah. I'll try. I don't know how to Oh, nice. Unsa? Gold? Dili, purple. Sheesh! Doon ako dyan. Wait lang. Ko pala ko. Get one. Yeah. Nai mock. Uy, 0 to 5 naman oh. Let's do this. Oh my god, naitao manok sa likod. Nagkuha pa to crate. Siphoned energy. I found energy. Nanay did it though. Wala na ko na-inspect. Ikwan, i-inspect so invite da yan. Okay. Wait lang. Invite na lang siya, invite. Nara. Hello. How do you invite? Are you serious? Wait. PT? Ako gi-whisper. It's okay if I don't depot these loots. At least I got the spec and that's permanent. Okay, bro. Kiwato. Wait lang, ako invite. Q1. Tagdala na, yan na tong last nga kuan crate. Yeah, na to. Oh. Ako gi-invite. Ay, nana siya. Okay. Nana siya. Forget it. We are so fucked. Tier 8 ra ba na manok? If mo live pick Ano man, wala day? siya. Ay, wala na yung crate. Naka-party mo na. So, Live party siya. dili na pa na yung murag cooldown before ta niya ma-attack. Kailangan na siya mo leave sa party, mag-cool down pa na. Naka sa mo. Did you inspect? Nice ko. Nakuha ni mo ang shit. Yeah, nakuha. Nakuha na mo. Yeah. You should say Let's thank go. you. Ito siya. Okay, ta. Yawa na. Nano siya, oh? Oh my Ay, god. nasa Paula, what the fuck are you doing? Mawara na. Okay. Naman siya sa other side. I-kick na lang siya. Yeah. DY. Thank you. Nanihawa na siya. Kinayawag iya. Mala, kung may kag crate, imo first line of defense, imo tagani, invite to party. Kung modawat, kung di siya modawat, biyain na lang ng crate. Yeah. Ano man yung kuan? Portal? Ano pa dulong? Oy, Knights Oloblong. Ikuan daw, tanaw daw kung nabay kuan. Rabbit hole. How do you know? Sulod ba sulod? Okay.
Apoy, Ben. Naa, manok, naa. Duha ka buok. Ah. Duha ka buok. Nice. Tata. Asa ta mo? Sa farthest na lang. Yung nagulo, uy. No ka rabbit hole. Wait, tama screenshot. Oy, nunites all of bloom. Karta sa dool. Okay. Battle Bray Flatland kana ayos pod na nga kuan. Mingaw na dira kanang mga Battle Bray. Ano man? Explain. Pero na, 6-7 lagi. 6-7. Mura lang Kuha ka Para pala. sa kuan, para sa Iceberg. Para sa Iceberg. Amaro bulls comes out of girls out, man. 6-7. Nay tao nga ni sulod niya ama. Alabet. Recently, kanang patay mo ingon. Kaning Oh. Battle Bray. 6/7 siya. Mo 6-7. Ito siya Battle Bray Flatland. Mingaw di Ganingan na. Ito siya mingaw na mga Battle Bray. Mura na mga ay katong igyan ni mga ganina bitaw nga Iceberg, ice something. Yeah, Iceberg. Holy shit, that's a lot of mobs. Purple. Sheesh! Dapat dyan sa taas. Stop. Wait, change ako na. Change ko. Shit. Ay, ano ba yan? Gran na ay tag tira man to. Kaya mo pagino to bato. Nothing is fit in Albayot. Gaya. Oh yeah, you get that. Ay! Dito na nga goal. Hello? Una ano? Oh, Una na si GR. ligon sa mo. Nag-lock Nag-abalaw zone. yan. Yo, balon yan mo, ya, mas Eh. pagpahagad mo, be. Nalamig ko our dungeon sa sulod sa abalon niya. Gulat pa ta nila mabalik or Pwede pa ako makaapas? Surod na mi. Ay, pwede di ay. Kay open dungeon na din. Nami. Although RNG monggol if abalon yan. Nami ko an arca niya. Ako RNG. One job. Duwa ka dungeon ako nag Screenshot mo. Screenshot na mo, ba? Apas ko, be. kana nga abalon yan. Ano ko hindi. So, ano paganha diha, ah? Portal. Portal sa Black Zone. Oh, asa gito nga kuan? Ano man ta? Apas ko, be. Kung saan kailangan ninyo, DPS or Arcane? PS siguro manok para sa gold chest. Kung saan kailangan ninyo, Pili DPS. Eh, wala gulat na to. DPS? Asa man ni kuan gamit? Kuan.
Gani. Ako sa halap sa map. Ano Asa man si Sean ulit? Nagkuha sa yamang hood. Yo? Magmotor si Sean? Sakyanan? Motor. Motor? Yawas mo kita ka siya ng motor ba? E-bike. Kaya same thing. Tingnan ko art kung ato na kag black zone dungan ta. Nice. Sige. Para upat ta din. Open pa kog Steam. Pati ko. Would not believe your eyes. 10 million fireflies. Give up the world as fell asleep. Ay, di na makon. Mastan. Anywhere. To the songs anywhere. Yo, ay na di kay A-frame. Yun sa game. Kuha na, dito mo kami dito. Pinukuhan pa. Ah. Kaya mo lang magsimbang chicken. Nice. Yay, bear post ba ako dala? Oh shit. Ah, pwede na R. Okay na, bear post. Yeah. Or mag-switch cook bow. Bow. Nice bang bow. Nice nang bow. Bow na lang, oy. Bow kay murag mas ayos man ang bow nga DPS. No? Kan ba sustainable ba? Yeah, pwede ra. Sige, mag-bow ko. Yehey! This is exciting. Kaya kay balon yan doon, Juns. Kuan, purple butterfly. Among nakitaan. Paano, care ka na dahil? Yati. Kana. Busog na sila, Ar. Ganiha pa na. Ay, ikaw Yatis. ako, miss. Kuan ba ako bow? Tier 4 pa. Okay ra. Mag-kuan ra ko, mag 4.2. Okay ra, 4.2 nga DPS. Okay ra. Kira. 4.1 raman mi. Ako nagikay ng 4.2. 4.1 na day mo? Sige. Sige. Purpose na sa taas na. Kaya, Delikata magank. Ganiha pa Kung sila makay, nagdra. They died once. Oo. Fresh Pero stone na. barato naman. Nainigang. Kuan. Murag. dili. Ilagi try og contest kunya tinaog si Kipoy giaway. Ni-try tabag sa Paula namatay. Oo. Giuno ko. Kaya ay. Healer mong ka. Bro. Kana sa manok. Yeah. Mana po lang. Asa ka or mag-set Wala. up Ay, na wait. pag- Later. I-change na ko Ulit ko Jed, magpalit sa kog bow and then change ako equipment. Okay. Mini boss. Oh my god, it is. Oh yeah, ay okay na. Isara ko goal. Yeah, giuno daw yun. What a mad lad, bro. What the fuck? Or asa ka or i-check daw kung pila ang broadsword na adept point 2. Broadsword adept point 2. Sige. Yeah. Ako yung mana manok. Yamis naman ko siya you would. You would. Ako na lang na naman na ako diri na ako sa market. Abi naka market. Oh, ay nara. Na bago pa ko kawan ka join. Wala lagi panahon bro. Dede.
Fuck. Mag-change ako equipment. Pinaka-fishing gear ko. Kailangan ko nag-fishing ka sa red zone, no? Isa pa. Ginawa. Nakita ko sa, din nag-mist ko. Nakita ko ganing legendary nga mist yate. Tier 7 na. Pero wala magyapon yung Oo, tier tier 7 ar. Naglagot ko, yawa. Kaya baka nakasulod ko, Yeah, lima mas- ka ingana. Magyapon ko. Magyapon ko mapunit na tier 7. Nakalain pagid kaya ako equipment jid kay tier 5. Yawa. Yan na, maayo na. Kayang kaya. Pamana sa... Nagdala kong fishing gear just in case. Unsa ka horse imo dalon ar? Magdala ra ko ano kanayin sa panay. Swift claw. Yawa, mag-swift claw ka? Nga naman mag-horse na ka? Oo. Ah, sige, mag-horse na lang po. Dahil ganun. You insane? Sige, palit ko kuan. Horse. Kaya ba kaunsa ko gear ay ang sword na Ano mo gear? Adept broadsword to point and the rest are like tier 4 na. Saan ka manimanok? Ano? Tier 3 gani ako horse. Ay. Aray, aray. Sige, change ko. Magkuhan ako mercenary jacket ra. Assassin's jacket ang isa na ko. Kanya ang rest O kay kaning ko. Adept scholar. Imo cape jed, sige dala mo cape. normal lang. Point 1 na 4. 4.1. Okay. Sit up. Ay, it's a blue. Wow. Stress na bow. O gina-level karon ar kay broadsword nga normal. Gusto na Ikaw? ko specific na. Oo. Nama ko ikuan fighter build na i-try. Ay, piste. Yeah, tier 3 pa na ako bow. Fuck! What are you gonna do? Magkuhan na lang ko. Bear post. Tier 4 lang. Mahal. Di ka mahalan na. Tier 4 ba yan? Ang mahal. Pero man, pulihang good. Yeah. Mag-roll bit ng kwarta. Ano? If you're rich, why not? Ano naman na ikuha ni Robert Mercenary. Ay, mag-bojo ko. Mapalit ako ganing enchanted na kalingkuhan. Na, for, sana, farming. Sige na. Oh, XP ba? Pero sige tawag ka na, abuk. Cook! so, Ano si... Grabe mo ni Oh, kalaki pilot si top. Manok kaya ay firme na i-gear. ano, wala kayo nakuha. Puro relics and runes. You want me to buy the relics of you? No! Is pag ako ikuan, ako i-enhance. Enchant pa ako tier 5. Mga gear? Yeah. Ako, Black Zone or... Asa mo dapit, guys? Wala di ko, B. Nagulat ra ko. Overcrowded yung kayong Black Zone or... Ay, wait, tao. Saan may tawa kung mabalik ka? Hindi na. Hala, nabalik. 10k lang ang ako, baggage cost or... 10k. Barato ra kayo ang ako items. Ay. Wala sulod pa wala? Wala. Wala na. Clear naman din eh. Asa mo sa map, guys? Kanak.
Ay, oo, kana, di ay, manok, we forgot. Mo din ang ginatry ako remember Bugan, naman. Kuan man to? Desert ba to? Sa Dili. Ako ang snow to snow. Katong Ah, nai snow. mga crate na tao. Oh, yeah, you're right. nagtanaw-tanaw ako sa mga snow kung na-crate. Speakas. How far mo north ato? Really far? Lamog na mo dapit. Dili lahi tong kuan. Tanaw daw ang mga portal Paula. Kuan. Ako ni Spring Volcano. Unsa? Napoy Battle Frost Brave. Spring Volcano. Oh, kana. Napoy Frost. Battle Brave Flatland. Frost Di gikan mi aning Frost Spring Volcano. Frost Spring. Where the Apoy. fuck are you guys? Are you here? Right, layuan ninyo eh. Okay, nag-portal man me. Oo. Between sa Fire. Balik na lang mo Oh. pag nahuman na mo. Balik na lang me. Oh, Pamisa ka dungeon. Actually. Action Warfare Bandit Assault is currently underway. Activate faction flag to participate. And damn. Nag-try na ka, Anar? Wala pa. Action. Hopefully this is a purple as well. Blue. Tira. blue. Yeah. Year 6 bitaw. In my Hey, quick. What? Hey. Ay, naman di ba? energy pa din. Di na ma-override yung ba? Override. Atong attack speed untay mo, no? Oh. Here, bros. Tara, I'm ready. Ay, horse day. Guys, if mga lugar mo, invite kami.
napamig Ah. rabbit hole. So, this Yeah, is take your time. Ay! Tama, invite ni Daan. Tara, I'm fucking ready. Let's go. You're fucking... Fucking ready. Asa ka, Jid, sa Black Zone, Jid? Dili ka magita, overcrowded. Aman ta magit. Nako dapat safe portal or dire ka manulod. Which one? Safe portal. Wait lang ha. Money, please. Ay, magot ka kanila. Padung mo sila dali. Panguman. Kabalong sila dire ha. Oh, Okay. Mas better. Ay, tumabal. Ping daw, Jid. Okay. Sa kadlik ano na. Yeah, okay. Ay, mini boss na? Mini boss ito. Oh shit, ping ita. Oh, ang pulo gini. What the? Wait. Wow, duwa ka po manok. So, mag-switch ra ako ganing Holy wifi, shit. mag-hotspot. Uy, manok, you're dying. Mag-hotspot ra ko, wait lang. Sige. No, duha. You see that? Yup. Purple. Hello, dude. Tulo? Yo, what the fuck? Purple pa dyan. Yo, oy. We're getting... Why is it kung purple butterfly kay shit? Kanya kung blue butterfly kay manis. Purple. Oh my god! Yo, what the frick? Did you get Dito naman. Kuan, bow experts. Wait, diri manok, diri. Oh, Ah, sige. Dili ang cannoneers manok. Nasa tong west. Ito. Ang cannoneers. Chill. Manig. Yeah. Shit. Wait, cannoneers. Shit kayo. Nadilim. Ay. Napatali. Gano'n ka na niya? Wait, what? Oh, guard. Teka na. Sige hapon. Ay, cannoneers. Nadilim.
What? Ano gyapon? Frick? Sige na mga rat sa taas. No way. Gumawa ng rat. Ay, yeah, you're right. Oh, nag-apply na Pwede dyan. na? Yeah. Weird. Hindi mo nakuha. Buti eh. 20,000 na. Invite ko tro pa. Ah, na. Nice. Asa naman mo? Pa only? No. Nato na ni paspason Paula kaya sila. Okay. Ay, dili pa dito ang boss. Ay, boss na ba to? Ito boso. Tamarta ko round. Yo, ay, mini-boss pa to. Tulo ka mini-boss. Yo, what the fuck? Gusto kang boss, ani? Pero ko to boss. Wala ka to. Can I see your water stuff? I-enchant din mo. Okay, I've still anadaan. Passive. Oh my god, you're dying. Sheesh! Oh, nice. Visit, what you got? One. Same. Tingka ko ba? Kapit. Kapit floor. Oh my god. Purple ni manok, what the freak? Sana. Blue. Uy, ka weird no, blue na noon ang takog hatag. Purple kay shit. Yawa, wala man isa ng safe portal. Ila yung mga bayad. What? Ila yung mga bayad, Ar. Wala. Safe portal? Oo. Continue na Ano pagpatay yung bayad ng minion. Ano ko sunahan. Yes, nanay bayad. 10k. Nice. Parato rin mo gear. Yeah, cheaper naman niya ako gear. 4 points lang. No shit, nanapod. Tulo na pag chest dre ah. Yo, what? What the fuck? Grabe, mali ka nindot yung rabbit hole. I think pwede ra ni biyaan manok ang go there. Ako biya ba eh. Pero mo na siguro na yung kwan. Back na ko nimo. Okay. Clear siya nila. So, tira. Kaya kung biyaan dito sa nanula. Naa, do ka stuck. Asa ka, dara man di.
Yun ang rats. Oh my god! Is that a purple? I didn't get blue. 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 Blue tanan. Last na lang ng isang manok. Anong last? Tan ba dito? Guys. Yawa po din na ka makabutang ang Discord link diri sa kuning kuan bay. So, Oo. yun. Sa Albion. Wala mo ni sa una ya, mas Welcome to the we love modern- diversity. Nag-post ka pa, oh? Oo. O, di mo kabalo. Really? Ay, wala ko nakasubscribe, yate. Wala ko balo. I was waiting ka sa pa mga mag-post pa, oh, ya, mas... Sige na nag-post si Paula ya. Naganay na na DR. Art unsa na na Paula ya. Okay, noted. 30. Part 30 na oh. Yagi, una ragani niya. Hindi ko i-rec pa mga random storya gal. Ito na edit. Oo. Fuck. May isa dito. Gabads. Oh yeah. Oh sheesh! Ay, salamat. Dili na ako magpalit ng Master Knight. Wala na nandiha ata. Ay, oo. So stupid. Oh my god! 105k, Jesus, grabe man di ba, no? Hopefully gold ni, no? No, di kumukuhaan dito mo, Jinx. Wala, sana dito na. Gali na mo ba? I wanna play so bad. Wait nga, wala pa dyan mi sa boss. Sana mi sa third level. May pop diri. Ano nga ba? Ay, wali kay mana. Wait, ang din ako.
Please, boss na ni. Please, boss na ni. What na? Yeah, is it gold? Oh, please, purple. Ay. Ay, it's purple! Ay, hindi. Purple na, purple. Oh, legit? Wait, ay, matagal na kang ay, pila man to ka-chest tanan niya. 7 ka ba? Ay, 8 di ay. Holy shit. Eh? Purple na ba? 7. Ay, 8 di ay. Ika-8 lang. Ay, hindi. Oh my god, it is a purple. Holy fuck. This 90,000. 84,000. But good. Well, shit, nabawi ang man focus. ko. Oh, nabawi na Nakaragdan ganina. Oo. Look at this. Na tier 2. Di ko ka tier 6. May pila din. 87. 8. 21. Mana mo? Oo. 121k manok. What the fuck? 121k ang. Kaning total value ani. Oh. Tara, let's go back. Yeah. Pila? Ay, Tunad crazy pa. balloon yan. Wala, so far ang naay rabbit holes. Nakalimut ko picture yun sa kanina. Ay. Tara. Ito sa ano? Ayo, dire! Mahalay! Ay, Pila sa imo? 100. 108. Gawas na lang. Okay. Yawa 100. 08 ang TP. Oy! Frost spring ko. Mata ko frost spring. Padong na sila or Nice. Diba? pugo na makaar. Salamat po. Merlin Crest, manday ko mo. No. Yawas. Ano? Nagriwa sa basa ko. Ay, Frost una, di Merlin si spring, Manok. Mabalik ko siya. Muna ako. Okay, pinakauna makaabot. That was a Say, good mas daol fall. Merlin. Holy fuck. Siya Merlin sa mas dool uy. Si Paula ang Yawa, dugan. pwede mo rin ni Kuan Bay? Iinsa pa na? WSD mo lakaw-lakaw? Oo. Pwede. Pwede. Nasa settings. Dili na ko magbago oy. Malibog na ko lawas. Pwede. Tingnan mo. Control. Mouse control naman eh. Controller, binding. Asa dapit. Nasa bindings. Ay, kailangan nimo i-rebind tanan. Oh, Or na-preset. Revive. tingnan ako. Kapuya na oy. Yeah, ay nanapod ko yung meeting. What the fuck? Awa.
Kadali ra maka na meeting ninyo. 30 minutes daw. No. I'll send sa Discord. Are you even listening in sa meetings? Nag-take note na lang. Gina-record na ako. And then, ako na lang paminaw the next day. Okay na, i-record lang. Unya, just keep playing, man. What the fuck? Yo, mag-vlog ako. Kuan dyan, mag-record ko sa PC. Yan, mag-Albion. Sa phone ka mo dyan sa meeting. Pero ang record, You can record sa phone. lang ako kasama check. Pero kung di gid kaya, ayaw lang. Just saying. Timing nga, uy. Break. Check saan ako dito. I-record na lang sana ko, Jim. And then, pwede mo muon na. Tanaw na lang sa inyo, I guess. I think mag-vlog ako PC. Sige. Ay, 19. Palungan na lang. Kung mag-record ka na, palungan ang recording nimo sa Albion.